Abu Bakrin Siddiq. Ulida Abu Bakrin Siddiq radhiyallahu an fi sanati thaniyah aw salisah min amil fil. Wa asghuru minan nabiy sallallahu alaihi wasallam bin nahwi sanatain. Faqad kana mahbuban fil jahiliyah li'annahu kana rajulan aminan kariman thayyibal akhlaq hasanas suluk. Fahuwa lam yashrabu khamran fi hayatihi wa lam yasjud lisonamin abada. Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dilahirkan di tahun kedua atau ketiga di tahun Gajah. Beliau lebih muda kurang lebih 2 tahun dari Nabi Muhammad SAW. Beliau sangat dicintai kaum jahiliyah karena beliau lelaki yang amanah, sangat mulia, berakhlak mulia, berkelakuan baik. Dan beliau tidak meminum khamr dalam hidupnya dan tidak pernah menyembah berhala selama-lamanya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam an-nasa ilal Islam. Fataradadal kathiruna ila Abu Bakrin Siddiq. Faqad aslama duna taraddudin. Wa kana awwala man aslama minar rijal. Wa kanat sayyidatu Khadijah awwala man aslama minan nisa. Amma awwala man aslama minas sibyan fa huwa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyeru manusia kepada Islam. Banyak sekali orang yang ragu, kecuali Abu Bakar As-Siddiq. Beliau langsung memeluk Islam tanpa ragu. Beliau adalah orang yang pertama masuk Islam dari kalangan pria. Sayyidah Khadijah orang yang pertama masuk Islam dari kalangan wanita. Sedangkan dari kalangan remaja adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kunya Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Bakrin Siddiq li'annahu sadaqah. Indama ahbaruhu biqisatil Isra'i bihi laila minal masjidil haram fi Makkah ilal masjidil aqsa fi baitil maqdis. Haitsu qala ta'ala subhanalladzi asra bi 'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Al-ayah. Nabi Muhammad SAW memberi panggilan As-Siddiq karena beliau Abu Bakar orang yang mempercayai kabar atau kisah Isra-nya Nabi di malam hari dari Masjidil Haram di Mekah menuju Masjidil Aqsa di Baitul Maqdis Palestina. Seperti firman Allah Ta'ala yang artinya Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya. Jahada Abu Bakrin fil Islami bimalihi washtara ba'da man kanat nasta'buduhum Quraisy wa tu'adzibuhum wa anaqwahum mislu Bilal bin Rabah kama jahada fil Islami bin nafsi. Faqad hajara ma'a Rasuli sallallahu alaihi wasallam ilal Madinah wa kanal kufaru yabahasuna anhuma fi kulli makanin liqatlihima. Abu Bakar As-Siddiq berjuang dengan harta bendanya. Ia membeli budak yang diazab oleh kafir Quraisy seperti Bilal bin Rabah. Beliau juga berjuang dengan dirinya. Beliau berhijrah dengan Rasulullah SAW ke Madinah dan beliau melindungi Nabi dari ancaman kaum kafir Quraisy yang ingin membunuh mereka berdua. Karena Abu Bakrin rafiqan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi silmi wa fil harb. Wa indama mata Nabi sallallahu alaihi wasallam ittarabal kathiruna walam yusaddiquna Nabi sallallahu alaihi wasallam qad mata.
Fakharaja ilaihim Abu Bakrin wa qala lahum man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mata wa man kana ya'budu Allaha fa inna Allaha hayyul la yamut. Abu Bakar adalah sahabat Nabi yang paling dicintai Nabi Muhammad SAW dalam keadaan damai maupun perang. Ketika Nabi SAW meninggal, banyak orang tidak percaya kalau Nabi Muhammad SAW telah meninggal. Kemudian Abu Bakar keluar menemui mereka dan berkata, barang siapa yang menyembah Muhammad, sesungguhnya Muhammad telah wafat. Dan barang siapa menyembah Allah, sesungguhnya Allah adalah maha hidup dan tak pernah mati. Ihtara sahabatu Abu Bakrin khalifah pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakana khalifatan adilan adal murtadina ilal Islam wa jama'al Qur'an al-Karim wa bada'a fathu Syami wal Iraqi fil khilafah. Kemudian para sahabat memilih Abu Bakar menjadi khalifah setelah Rasulullah SAW, dan beliau adalah khalifah yang adil, mengembalikan orang-orang yang murtad kembali ke Islam, mengumpulkan Al-Quranul Karim dan memulai menaklukkan Syam dan Irak di masa khalifahnya.